韓国の人たちは偶然にも出会って心を動かされたなって感じる人にはとことん心を寄せて行動して尽くすっていうことができるのかなと思ってます。私は1990年6月、新婚旅行で初めて韓国を訪れました。中でも心に深く残ったのは公衆電話の光景でした。なぜか多くの電話で受話器がフックにかけられず、そのまま上に置かれていたのです。当時はその理由は分かりませんでしたが、後に KBS 日本語放送を通じてその理由を知りました。韓国の公衆電話は残り時間があれば次の人が使えるように受話器を置いておく。この話を聞いて私はとても感動しました。助け合いと節約の精神、その心が IMF アジア通貨危機の時、韓国が国難を乗り越える力につながったのだと感じます。Здравствуйте, меня зовут Алиса Альметова, я из России, и летом 2024 года я посетила Южную Корею и осталась под большим впечатлением. Меня поразила местная культура и ее разнообразие. Особенно мне запомнилось посещение рынка, большого рынка с моей семьей. Разговор больше не об этом, а о том, как продавцы отнеслись к нам. Все были очень внимательные, дружелюбные, все нам постоянно улыбались, то есть мы что-то берем, они кладут нам больше, и также они давали нам мелкие сувенирчики, гостинчики, что было очень приятно и очень необычно для нас. Ich war im September 2022 das erste Mal in Korea. Ich bin mit dem Fahrrad angereist und bin vom Flughafen an den Flussradwegen bis nach Changwon im Süden von Korea gefahren. Ich erinnere mich auch an ein Erlebnis auf dem Radweg. Ich bin zusammen mit einem einheimischen Fahrradfahrer gefahren. Wir haben uns unterwegs getroffen und er hat mich eingeladen zum Mittagessen und wir haben unser Proviant geteilt. Er hat mir von seinem Reiskuchen gegeben und das fand ich sehr freundlich. Und das ist mir wirklich ein tolles Erlebnis. Korea ist mir als lebendiges und gastfreundliches Land in Erinnerung geblieben. 인상이 정말 깊었던 게 한국 분들의 배려심이에요. 제가 애들 데리고 어디 가면 특히 아줌마분들은 빨리 오셔서 적극적으로 저를 도와드리면서 엄마가 해줄게, 너 앉아, 밥 먹었니? 물어보시고는 가방에서 뭔가를 항상 꺼내서 주시더라고요. 한두 번도 아니고 한국 아줌마분들의 가방은 얼마나 크길래 저 줄게 항상 이렇게 많은지. 晚上10点下课后和学生们搞活动，错过了最后一班地铁，职员关门下班，我又急又怕，大哭了起来，我回不了家了。工作人员看我是外国人，叫了一辆出租车，一直把我送到家附近交给家人。素昧平生，不是亲人胜似亲人，终身难忘。 So the interest in fermented food, I let that be known to my students. And I had a Korean student invited me to join her family for making, they call the winter kimchi, the kimjang. Her family is a very large family and live in the countryside. So I went there and they were making a lot of kimchi. They had, I think, more than 400 head of cabbage. So I got to try that and it was really amazing. It was really fun. I was really bad at it, but they were so nice about it. They didn't really mind. Im Jahr 2008, als das Namdaemun-Tor in Flammen stand, haben wir als Auslandskoreaner gemeinsam gesammelt. Also es kam ein kleiner Betrag zustande, über $3.800. Ich ging damals zur Bank in Seoul, um daraus einen Scheck zu machen für das Ministry of Foreign Affairs. Und als die Bankangestellte hörte, wofür das Geld gedacht war, sagte sie nur, ich runde auf 4.000 auf. Das ist Korea.
حين أقول إن كوريا بلد جميل ومتحضر فأنا لا أعني بذلك الاقتصاد المزدهر أو التجارة الحرة أو التقدم التكنولوجي أو العمارة الحديثة، وإنما أعني الإنسان. الإنسان أهم شيء في كوريا، الإنسان هو أغلى ما تمتلكه كوريا.